우리 한국의 임마누엘 교회와 지금 홍콩에 있는 새생명교회와 전 세계가 같이 예배하기는 처음입니다. Ni mara ya kwanza sasa hivi dunia nzima kuabudu ibada pamoja kwa msingi wa kanisa la Emmanuel Soul na kanisa la uzima mpya la Hong Kong. 전 세계가 다 보고 있기 때문에 아까 한 찬양은 세계적인 찬양이었습니다. Kwa sababu ulimwengu wote unatazama, kwaya iliyoimba hapa imeimba sifa ya kidunia. 사람들이 거의 복음도 잘 모르지만 기도도 잘 모르기 때문에 놓치게 됩니다. Asilimia kubwa ya watu kwa sababu hawajui injili na maombi nini, wanapoteza vitu hivi. 예수님께서 왜 이렇게 말씀하셨을까요? Kwa nini Yesu alisema namna hii? 기도 가르쳐 달라고 하니까 하나님 나라 임하기를 기도하라 이렇게 가르쳤어요. Walipomuomba awafundishe kusali, akawaambia ombeni ufalme wa Mungu uajilie. 마태복음 6장 10절이지요. Ni Mathayo sura ya 6 mstari wa 10. 32절 33절에는 이렇게까지 말씀하셨어요. Aliongea mpaka hivi mstari wa 32 mpaka wa 33 hapa. 구원 못 받은 자처럼 이것 달라 저것 달라 하지 마라 이렇게 얘기했어요. Aliwaambia msiombe kama watu wasioamini ambao hajapata wokovu kudai hiki na kile. 하나님이 다 아시느니라. Aliwaambia Mungu anayajua hayo yote mnayoyahitaji. 이렇게 기도해라. Aliwaambia ombeni hivi mstari wa 33. 그의 나라와 의를 구하면 모든 것 다 얻을 수 있다. Mkitafuta ufalme wake na haki yake, yale mengine yote mtazidishiwa. 그러고는 예수님께서 마지막 강단에서는 하나님 나라 일에 대해서 40일을 설명했어요. Alafu kwenye ujumbe wake wa mwisho Yesu anaongea juu ya mambo yanayohusu ufalme wa Mungu kwa siku 40. 오늘 읽은 본문 속에 하나님 나라에 대해서 담대히 설명했다. Ndani ya maandiko ambayo tumesoma tunaona alielezea ufalme wa Mungu kwa uhodari hapa. 여기에서 굉장히 중요한 것들이 나옵니다. Kuna vitu vingi vya muhimu vinatokea hapa. 기도와 기도 응답은 조금 차이가 있습니다. 시간 차이가 있어요. Ipo tofauti ya muda kati ya maombi na majibu ya maombi. 여러분이 예배하고 기도하고 할 때 언약이 바르면 완전히 우리 안에 이렇게 만들어지는 겁니다. Mnapofanya ibada kwa usahihi na ukamata agano kwa usahihi, mambo haya yanatokea wakati wa ibada na wakati wa kuomba. 우리 안에 이게 지금 기도하는 게 만들어지는 거예요. Katikati ya ibada vitu hivi vinatengenezeka ndani yangu. 이게 먼저 오는 진짜 응답입니다. Kutokea kwa vitu hivi kwanza, haya ndo majibu ya kweli. 그다음에 이제 하나님의 역사로 되어지는 것이 응답입니다. Alafu kuendelea kutendeka kwa mambo kwa kazi za Mungu, hayo ndio majibu yenyewe. 우리 안에 하나님의 것으로 채우고 하나님을 향해 이 기도를 한단 말이에요. Ndani yetu tujazwe na vitu vya Mungu, alafu tuende tukielekea vitu hivi. 여기에 따라서 응답이에요. Majibu yafuate kwa kufuatisha vitu 이걸 hivi. 아는 사람은 정시 기도하는. Anayefahamu siri hii huomba maombi ya kupanga saa. 이걸 아는 사람은 24 기도. Anayefahamu siri hii huomba masaa 24. 이거는 보좌의 망대 여정 이정표이기 때문에 능력이 어마어마한데 세계 복음화가 가능한 능력이에요. Sababu hii ni ngome safari ambayo katika kitenzi cha Mungu, nguvu na uwezo wake ni mkubwa, unaweza kufanya uinjilishaji wa dunia kutokea. 이것 말고는 세계 복음화 할 수가 없어요. Mbali na hiki kitu hatuwezi kufanya uinjilishaji wa dunia. 그래서 예수님께서는 오직이다. Ndio maana Yesu mwenyewe alisema pekee. 그래서 오늘 제목이 뭐였는 거니까요. 세계를 치유하는. Ujumbe wa leo unasemaje? 아예 영적인 수술이다. 이렇게. Operesheni ya kiroho ya kuuponya huu ulimwengu. 자, 위에 이거하고 또 다른 거예요. 이거는 우리가 이 기도를 계속하고 있는데 특별하게 모인 시간이 있는 겁니다. Hichi na juu ni tofauti. Tukiwa tunafanya kitu hichi, muda wa kipekee wa kukusanyika unatokea hapa. 저게 사도행 1장 3절입니다. Matendo 1:3. 40일을 계속 기도한 거예요. Walikuwa na maombi bila kukoma siku 어떤 일이 40. 벌어지겠어요? Jambo gani linatokea? 여러분 40일 동안 아무것도 안 하고 기도했단 말이지 어떤 일이 벌어지겠어요? Fikiria unaomba siku 40 ufanye chochote, ni maombi tu, jambo gani linaweza kutokea? 뭐 치유하려고 안 해도 치유되겠지. Hata kama hutaki kupata kupona, utapona tu.
그리고는 그 언약 잡고 내려와서 또 열흘 동안 막 간절히 기도해. Wakamata agano, wakashuka kule, wakakaa tena kwa maombi ya dhati kwa siku 10. 아예 완전히 수술을 해버리고. Operation kabisa ikatokea pale. 그랬더니 사도행전 2장 1절에서 4절에 보면 바람 같은 불 같은 능력이 나타나. Mara baada ya Matendo 2:1-4, nguvu na uweza kama moto kama upepo ukatokea. 또 바울이 이 말을 하기 전에도 보면은 중요한 시간표들을 많이 가졌습니다. Na pia kabla Paulo hajaongea maneno haya alikuwa na ratiba nyingi nyuma za muhimu nyingi alikuwa nazo. 예, 데살로니가 갔을 때도 Hata alipokwenda Wathesalonike kule 세 안식일 동안에 집중해. alikuwa na umakini wa Sabato 3. 오늘 바울 팀은 석 달 동안을요 집중해서 완전히 바꾸는 거예요. Leo timu ya Paulo inakuwa na umakini wa miezi 3, inabadilisha kabisa mambo. 그리고는 2년 동안을 말씀 운동을 했어요. Alafu akafungua harakati za neno la Mungu kwa miaka 2 pale. 그러니 귀신이 쫓겨나고 병든 자가 치유되고 놀라운 일이 벌어진 거예요. Ndio maana mapepo yakawatoka watu, magonjwa, watu wakapona, mambo ya kushangaza ya kustajabu yakatokea. 자, 이런 시간이 필요합니다. Muda kama huu tunauhitaji. 왜 이래야 돼? Kwa nini iwe hivyo? 세계 복음화를 하려고 하면 근원적인 힘이 필요합니다. Ili uweze kufanya uinjilishaji dunia unahitaji nguvu za kiasili. 다른 힘하고는 안 되죠. 근원적인 힘이 Kwa nguvu zingine haiwezekaniki, unahitaji nguvu za kiasili. 이 보좌의 능력과 이 응답이 내 속에 완전히 임했기 때문에요. 근원적인 힘이 생길 수밖에 없지. Majibu na nguvu za kizazi cha Mungu kwa sababu zinakuwa ndani yangu, inakuwa sina budi bali kupata nguvu za kiasili tu. 이때부터 Kuanzia wakati huu, 근원적인 치유에는 uponyaji wa kiasili hutokea. 근본을 고쳐버리기 때문에 근본 힘이 생기기 때문에 다른 거는 따라오는 거죠. Sababu nguvu imetokea kwenye asili na uponyaji umetokea, vingine vinafuata tu. 그리고 바울이 이 힘을 가지고 아예 근원적인 사명 가지고 사역을 해요. Kwa Paulo kwa nguvu hizi akapata mission ya kiasili, akafanya huduma yake. 바울은 이 능력 가지고 있으니까 다른 거는 필요가 없다. Na pia kwa sababu Paulo alikuwa na uwezo huu na nguvu hizi, alisema vingine sihitaji. 내가 유대인이 체과학교 나왔는데 그거 가지고는 안 된다. Mimi nimesoma kwenye chuo bora kabisa cha Wayahudi, kwa kitu hicho mimi siwezi. 가말리엘이라고 하는 최고의 지도자에게 훈련받은데도 그거 가지고는 안 돼. Ingawa nimesoma kwa mwalimu Gamalieli, mwalimu bora kuliko wote, kwa kitu hicho haiwezekaniki. 오히려 그것 때문에 교만해져 있다가 더 손해를 본 거예요. Zaidi na badala yake, kwa kujivunia kitu hicho najikuta napata hasara. 이렇게 우리가 공부를 많이 하는 건 나쁜 거 아니잖아요. 좋은 거죠. Sisi kusoma sana sio vibaya, ni kitu kizuri kusoma. 그런데 그거 가지고는 세계보험만을 못한다. Lakini kwa kusoma kwetu hatuwezi kufanya uishaji wa dunia. 영적인 걸 못한다는 겁니다. Mambo ya kiroho hatuwezi kufanya kwa kusoma kwetu. 그래서 발전하면 할수록 영적인 지식이 없기 때문에 영적인 힘이 없는 거예요. Na mwanadamu kadiri anavyoendelea, kwa sababu anakosa maarifa ya kiroho, anakosa nguvu za kiroho. 도대체 1,000망대가 쉬운 거냐? 어떻게 만든단 말이냐? Ngome 1000 hivi ni rahisi, tunawezaje kuzitengeneza hizi? 바울은 세 가지를 하고 만들었습니다. Paulo alifanya katika namna 3. 두란노에서 완전히 역사를 났는데 이거는 1,000망대보다 더 큰 역사를 났. Pale Tirano mambo makubwa yalitokea zaidi hata ya ngome 1000, mambo makubwa yalitokea, si ndio? 8절에 나옵니다. Mstari wa 8 unaweza kuona. 8절에 하나님 나라에 대해서 담대히 설명했다. Alieleza juu ya habari ya ufalme wa Mungu kwa uhodari. 쉽게 말하면 영적인 운동을 했다. Kirahisi alifanya harakati za kiroho pale. 두 번째로 자세히 봐야 될 거 있어요. Kitu cha pili kipo cha kuangalia hapa kwa makini. 제자를 따로 세웠다. Aliwaimarisha wanafunzi peke yao pembeni. 이 말이 또 중요합니다. Neno hili pembeni peke yao ni la muhimu. 완전히 제자 운동을 했다 이 말이에요. Alifanya kabisa harakati za wanafunzi. 자, 옳은 제자 찾으면 1,000망대만 일어나겠습니까? Ukitafuta wanafunzi kamilifu, ngome tu 1000 zitatokea? 그랬더니 2년을 한 거요. Akafanya kwa miaka 2. 이게 뭔 말입니까? Haya maneno maana yake ni nini? 완전히 재창조되는 말씀 운동이 나. Alifanya harakati za Mungu za kuleta uumbaji mpya. 그러니 막 병자가 일어나고 Wagonjwa wakaweza kupona.
우리가 세계 살리는 운동은 영적인 운동입니다. Harakati zetu sisi za mwisho wa dunia ni za kiroho, 그 말을 알아들은 제자 운동입니다. na harakati za wanafunzi ambao wanaelewa maneno 우리가 haya. 하는 사역은 성공 아닙니다. 재창조 운동입니다. Huduma ambayo tunaifanya sisi sio mafanikio, ni huduma ya uumbaji mpya. 우리가 말하는 건 시시하게 밥 먹고 사는데 의식주 문제 아닙니다. 세계를 바꾸는 재창조 운동이다. Kazi ambayo tunaifanya sio tu kirahisi kwa ajili ya kula, kulala na kuvaa, ni kufanya harakati za uumbaji wa dunia, kubadilisha ulimwengu. 그럼 이 부분을 놓치니까 기도 응답이 뭔지 잘 모릅니다. Sababu tunapoteza ile eneo, hatujui maombi na majibu ya maombi ni nini. 기도와 응답이 뭔지 모르는 거예요. Hatujui maombi na majibu ya maombi ni nini. 뭐 사실 복음도 잘 모르는 거지. Kikweli hatujui hata injili ni nini. 복음은 그리스도 안에서 완전히 이 능력이 나타나는 거예요. Uweza huu kutokea ndani ya Kristo, tunaita injili kitu hicho. 지금은 놓치지 말아야 된다. 안 되니까 너무 시간이 지나가고 그래서 영적인 수술을 이 말을 쓴 거예요. Sasa hivi lazima tuelewe, kwa sababu haiwezekaniki, na nimetumia neno la operation ya kiroho. 감남산에서 40일 동안 했지만은 그 사람들은 안 돼요. 왜냐? 나이 먹어서 이미 각인돼 있는 거예요. Ingawa walifanya kwa siku 40 pale mlima wa Mizeituni, haikuwezekanika kwa sababu umri ulikuwa umewaendea wale walikuwa na uchapaji mwingine. 이걸 완전히 바꾸어 버린 겁니다. Kuwabadilisha kabisa kwenye hili eneo, kwenye kitu 아예 hicho. 그냥 아픈 부분을 다 수술을 해버린 거예요. Eneo ambalo mtu anaumwa kumfanyia operation kabisa. 그러니 역사에 났는데 그 뒤를 이어 지금 바울이 한 사역을 읽은 거예요. Kazi za Mungu zikatokea, na hapa tumeona huduma ya Paulo ambayo ilitokea mara baada ya mambo yale. 그래서 꼭 기억해야 됩니다. Lazima tukumbuke. 내 안에 보호자의 망대가 생겨요. Ndani yangu itokee ngome ya kiti cha enzi cha Mungu. 그리고 망대 생기면 당연히 여정 이정표 가게 돼 있어요. Nikipata hii ngome lazima nitaiendea safari, na mbao za mwelekeo tu zitatokea. 내가 가는 곳에 장소에 하나님의 나라 임재하게 돼 있어요. Lakini ninapokwenda kwenye maeneo yale, ufalme wa Mungu 그렇죠? utashuka huko, sivyo? 그 뒤부터 흑암이 꺾입니다. Mara baada ya mamlaka ya giza yatafungwa. 그게 뭡니까? Hicho ni kitu gani? 하나님 나라의 일이 일어나는 Mambo yanayohusu ufalme wa Mungu yatatokea 지금. sasa hivi. 그래서 예배드리는 겁니다. Ndio maana tunaabudu. 주일날 대충 예배하고 하는 죽습니다. Jumapili ukiabudu tu juu juu hovyo hovyo utakufa. 주일날 예배 성공 못한다? 어떻게 되겠어요? Ukishindwa kushinda ibada Jumapili 그럼 itakuwaje? 다른 걸 붙잡았단 말이죠. Maana yake nini? Tafsiri yake ni kwamba umekamata kitu kingine. 그게 문제거든요. Hiyo inakuwa ni shida. 모르는 까지 좋은데 모르니까 이 축복을 모르니까 다른 걸 잡고 있는 거예요. Kwa sababu watu hawajui, wanaenda kukamata vitu vingine kwa sababu hawajui. 그래 막 교회가 뭐 부흥식이라고 오만때만 짓을 다 Wanafanya kila aina ya matendo kwa ajili ya kuleta uhamisho kwenye makanisa yao. 불쌍합니다. Ni watu wa kurumiwa. 될 수가 없어. 나중에 전부 영적으로 다 죽고 Mambo 다 빠져. hayataenda kule mbele, watakuta na magonjwa ya kiroho, wote watatumbukia huko. 이랬더니 이 다른 사람에게 전달되잖아요. Kwa sababu hii basi ile jambo linakwenda kujulishwa kwa mtu mwingine. 여기서 기중한 7포인트를 만나게 됩니다. Hapa tutakutana na pointi 7 za muhimu, si ndio? 하나님이 예비해둔 제자를 만난다 이 말이에요. Utakutana na wanafunzi ambao Mungu amewaandaa, maana yake ni hiyo. 하나님이 예비 안 해놓은 제자를 만나면 아무 소용이 없는 거예요. Ukutana na wanafunzi ambao Mungu hajamuandaa, haitakuwa na maana yoyote kwako. 그래서 회당으로다가 Ndio maana akaingia kwenye masinagogi 제자를 만나기 위해서. kwa ajili ya kukutana na wanafunzi. 제자 만나니까 Alipokutana na wanafunzi, 완전히 서원으로 들어갔어. akaingia nao darasani kabisa. 그리고는 2년 동안에 Alafu kwa miaka miwili, 모든 현장에 말씀 나타나도록 말씀 운동. kwa miaka miwili akafungua kanisa la Mungu, neno la Mungu liweze kutokea shamba la Bwana. 역사 일어날 수밖에 없죠. Kazi ya Mungu hapa sasa inabudi pale kutokea. 이 능력이 내게만 임한 게 아니고 전달이 됐다면. Uwezo huu sio kwamba tu unijilie mimi, uweze kuwafikia watu wengine. 그러니까 드디어 재창조 역사에 나. Ndio maana mwishowe kazi za uumbaji mpya zikatokea. 병든 자, Wagonjwa, 심지어 불치병자, wenye magonjwa yasiyotibika, 이런 사람들이 치유되기 시작. watu hawa wakaanza kupata uponyaji. 이게 말씀의 능력은 무서운 겁니다. Uwezo wa neno la Mungu ni wa kuogofya jamani. 더 중요한 거는 Cha muhimu zaidi, 완전히 흑암 문화가 치유돼 버려. uponyaji wa tamaduni wa giza ukatokea kabisa. 거기 나왔잖아요. 우상 숭배하던 책들 다 불태우고. Tumeona walisoma vitabu vyote ambavyo walikuwa wanavitumia kwa ajili ya kuabudu sanamu, waliviteketeza kwa moto.
그 동네가 그렇게 살은 거예요. Ule mji watu waliishi hivyo. 지금 어떻습니까? Hali ya sasa hivi ikoje? 미국은 3단식 문화에 완전히 빠지네. 똑같아요. Utamaduni sasa hivi wa Marekani kuingia kwa taasisi tatu unafanana kabisa na huu. 일본 가보세요. Nenda Japan utaona 온 동네 우상숭. maeneo yote yanaabudu sanamu. 영적 문제 올 수밖에 없어요. Matatizo ya kiroho yanabudi bali 일본 kuwakuta 선교하는 watu 사람들이 사명이 큽니다. wanaofanya umisheni wa Japani. Misheni yenu ni kubwa nyie. 지금 아시아 집회 했는데 대만 어디 가보세요. 전부 우상. Sasa hivi tunafanya hii conference hapa Asia, nenda kule Taiwan utakuta sanamu kila mahali, pote ni sanamu. 중국 같은 데는 뭐 우상이고 뭐가 아예 복음 못 들어오게 만들어요. Maeneo kama China sio tu kuabudu sanamu, wanazuia kabisa injili isiingie huko. 세계에서 사람 움직이는 분석을 제일 잘하는 데가 중국입니다. Nchi ambayo inafuatilia mwanadamu anavyotembea kuliko nchi nyingine yote ni China duniani. 중국에서 지금 답 다 가지고 있어요. Wa China kule sasa hivi wana majibu yote. 한국에 다른 나라 사람들 전도 못해요. 안 하니까. 중국에서는 최고 악질이 다락방이다. Kule Korea na maeneo mengine watu hawawezi kufanya injili kwa sababu hawawezi. Sasa Tarapang hawa ni wakali 이 zaidi. 사람들이요, 우리 선교대 하는 거 알고 벌써 나오는 사람 전부 조사 다 하고요. Hawa wakijua tuna kongamano la wamishinari, wakawa na wakagua watu hao wote ambao wanatoka kwenye nchi yao hawa. 중국이 복을 받을 것인데 복음 들어가면 중국에 복음 들어가면 중국이 세계를 살릴 수 있습니다. China itabarikiwa na injili hii ikiingia Uchina, ulimwengu huu utabarikiwa. 중국 저 숫자가 대단합니다. 중국에 복음이 완전히 들어가 버리면 전 세계는 살아나. Injili ikiingia Uchina kwa sababu China ni nchi kubwa hodari na watu wengi, inaweza kuokoa ulimwengu wote hii China. 이게 치유되는 이 재창조 역사. Uponyaji huu kutokea kazi za uumbaji mpya. 믿으셔야 됩니다. Aminini kitu hicho. 드디어 끝나고 다 안 읽었습니다만은 21절에 보면은 로마도 보아야 돼. Ingawa tujasoma kule mwishoni mstari 21 anasema imenipasa kuiona na Rumi pia. 이렇게 연결되는 겁니다. Mambo yanaunganishwa hivi. 뭔 말입니까? Maana yake ni nini? 237 5천 종족을 살리게 될 것이다. Tenda kuokoa makabila 5,000 na mataifa 237. 그래서 남아 있는 중요한 결론이 나오잖아. Kwa hiyo kinachobaki hapa ni hitimisho la muhimu. 모든 역사가 일어났는데 그게 중요한 게 아니다. Kazi za Mungu zote zimetokea ni kweli, lakini sio vitu vya muhimu hivyo. 우리가 로마에서도 이 로마도 보아야 돼. Sisi imepaswa kufika Rumi pia, kuifikia na Rumi pia. 이거 한다고 지금 바울을 잡아간 거예요. Paulo sasa hivi amekamatwa kwa sababu alikuwa anafanya harakati hizi. 이게 23장입니다. Matendo sura 23. 그래서 이 바울을 막 신문하고 뭐 죄가 없는데 죄 있는 것처럼 자꾸 이렇게 만들지요. Paulo walikuwa na muhoji vibaya, hana dhambi, wanamfanya kama vile mtu ambaye ana makosa. 그때 하나님이 바울에게 담대해라. Katole Mungu anamwambia Paulo, uwe hodari. 로마에서도 증거해야 하리라. Imekupasa kunihubiri na Rumi pia. 이래 가지고 그때는 로마에 소국되어 있기 때문에 최종 재판을 로마에서 해야 돼요. Kwa sababu ilikuwa ni taifa dogo tawaliwa na Warumi, ilikuwa lazima mtu akahukumiwa mwishoni kule Rumi. 쉽게 말하면 이제 바울이 상고를 한 겁니다. Kwa maneno mengine ni kama vile Paulo aliomba rufaa ya kwenda kule. 그러니까 로마까지 가야 되잖아요. Lazima mtu aende mpaka Rumi sasa. 그게 사도행 27장 10절에서 24절. Hiyo ni Matendo 27 24. 로마에 재판받으러 가는 겁니다. Akawa anaelekea Rumi kwenda kuhukumiwa. 똑같이 276명이 타고 있어요. Na alikuwa amepanda na watu 276 pamoja kwenye ile merikebu. 바울 말고 276명이 타고 있었단 말이에요. Mbali na Paulo walikuwepo watu wengine 276. 그 배가 이제 로마까지 가서 가이사 황제 앞에 재판을 받아요. Hii merikebu ifike mpaka Rumi, mbele ya Kaisaria, watu wahukumiwe. 그때 바울은 기도의 사람이잖아요. Paulo alikuwa mtu wa maombi jamani. 이 배가 가다 풍랑을 만날 것 같다. 그렇게 얘기를 했습니다. Akawaambia katikati ya kwenda hii merikebu itakutwa na tufani njiani. 그래 일정과 뭐를 참고하자 이 뜻인데 아무도 그 말을 안 믿는 거예요. Alikuwa anamaanisha tuwe makini na ratiba yetu, lakini hakuna yeyote aliyeamini maneno yake. 사람들이 베닉스에 가서 쉽시다. Watu wote wakasema twendeni tukapumzike Foinike. 이 베닉스는 아주 구경하기 좋은 장소인가 봐요. 그래 거기로 가자고. Inaonekana Foinike ni mahali pazuri pa kwenda kuangalia vitu kule, wakasema twendeni Foinike. 바울은 지금 위험하다라고 얘기해요. Lakini Paulo akawaambia muda huu sasa hivi ni hatari. 그러니 아무도 그 말 믿을 수 있습니다. Nani angeweza kuamini maneno yake wakati ule? 사람들은요
귀신 들린 자 말은 믿는데 하나님 말씀 안 믿어요. Jamani, watu neno la Mungu hawaliamini, wanaamini maneno ya watu wanaingiwa na pepo. Si ajabu. 성경 말씀은 안 믿는다니까요. Nakwambia watu hawaamini neno la Mungu la Biblia. 누가 막 이상한 사주고도 이런 이야기하면 그건 믿는데. Mtu akiwaelezea utabiri wake fulani, watu wanaamini vitu vile vya kitabiri. 그 사람 심리가 아마 그런가 봐. Naonekana watu saikolojia zao zipo huko sana. 나는 옛날에 보니까 막 과자 있잖아요. 과자를 깼는데 무슨 띠는 오늘 뭐 더 이런 거 들어 있어요. Mimi zamani tulikuwa tukivunja biskuti, tunaanza kuulizana hapo kuna nyota gani, nyota yako ni nini? 사실 뭐 띠도 필요 없는데 나는 봄띠거든요. Kikweli hatutaji hata mtu kwa nyota. Mimi nyota yangu ni ya taiga chui. 그 눈이가 Kuna wakati fulani mimi bila hata kujijua macho yangu yanaenda kama taiga, kama chui. 이 사람들이 그렇다니까. Watu wako hivyo. 그러니 바울이면 아무도 바울 말을 안 믿어. Ndio maana hakukuwepo na yote aliyeamini maneno ya Paulo. 그러니까 그 배를 인솔 해 나가는 공무원이 불안하잖아요. 그 말 들으니까. Yule mfanyakazi ambaye alikuwa anaiendesha ile merikebu, alikuwa anasimamia kusikia maneno, anaingiwa na wasiwasi. 율리오라고 하는 백부장인데 이 사람이 불안하니까 선장 보고 물어본 거예요. Anaitwa Akida Yulio kwa sababu alipata wasiwasi, akamuuliza yule nahodha. 저 사람이 말이지 풍랑 만난다는데 괜찮겠나 이렇게 물어본 거예요. Kuna mtu huyo anasema merikebu yetu itakutwa na tufani, je, ni sawa kuendelea kwenda? 뭐 괜찮다고 그래요. Nahodha akamwambia hakuna shida. 그래도 불안하니까 이 사람이 선주에게 선주 이제 주인이니까 선주 보고 물은 거예요. Kwa sababu alikuwa na wasiwasi, akaenda kumuuliza mkuu wa ile merikebu, mmiliki. Akamwambia hakuna shida. 그래가 전부 이제 이 페닉스로 향해서 가는데 갑작스럽게 풍랑이 일어나. Kwa wote wakaanza kuelekea Foinike. Kwa ghafla upepo mkali, tufani kawapiga. 얼마나 강풍이 들이닥쳤나 하면은 밤인지 낮인지 구분이 안 될 정도로 들이닥. Upepo ulikuwa mkali namna gani hawakuweza kujua ni usiku au mchana wakati ule. 약 한 14일간 막 계속됐다고 하는데 얼마나 죽음이죠. Biblia inasema hali hiyo iliendelea kwa siku 14. Ilikuwa ni hali ya kifo namna gani. 드디어 이 배는 가라앉기 시작합니다. Mwishowe merikebu ikaanza kuzama. 이게 잠기는 게 가라앉으니까 사람들이 이제 막 아우성을 치는 거예요. Kwa sababu inazama, watu wakaanza kupiga ukunga kule. 각각 막 자기들 믿는 그 종교 있을 거니까 그거 막 비르고 아무 소용 없어. Kila mmoja anaomba kwa miungu yake, anapiga sauti kelele kwa namna yake, haikuwa na maana yote. 그러니까 이제 배가 더 가라앉지 않기 위해서 막 선장이 지시해가지고 안에 물건들 다 버리라. Nahodha akawaelekeza watupe mizigo yote ndani ya merikebu ili meli isiendelee kuzama. 아무 소용 없어. Haikuwa na maana yoyote. 남은 건 하나밖에 없어. Kilichobaki ni kimoja tu, 죽음입니다. kifo. 그것만 남아요. Kimebaki hicho tu. 이때 바울이 배 위에 있어야 될 건데 배 밑에 내려가서 기도했는. Wakati ule Paulo badala ya kuwa juu ya merikebu akashuka chini ya merikebu. 그날 밤에 여호와의 사자가 내 곁에 서서 말했다. Ile siku usiku malaika wa Bwana alisimama karibu yangu akaniambia. 그 사람들이 말하는 거예요. Alikuwa anawaambia wale watu ndani ya merikebu, 바울아 두려워 말라, 네가 가이사 앞에 서야 하리라고 말했다. Usiogope Paulo, imekupasa kusimama mbele ya Kaisaria. 여러분들이 안심해라. Ninyi msiwe na wasiwasi. 이 말을 증거하고 들었는데 이 사람들이 마음이 편안해졌다. Alipowathibitishia ile maneno, watu hawa waliposikia wakapata amani mioyoni mwao. 그때서야 이제 바울 말 듣고 안심이 된 거예요. Wakati mara baada ya kusikia maneno ya Paulo wakanyamaza na kutulia. Kumbe ndivyo. 그때 25절에 파도는 잠잠게 됐다고 돼 있습니다. 25 neno la Mungu nasema mawimbi yakatulia wakati ule. 이 소문은 틀림없이 로마로 전달되겠죠. Hizi habari bila wasiwasi zingefika Rumi. 가이사 황제가 바보가 이상 이 보고를 받았겠죠. Hata mfalme Kaisaria, mbali na kuwa mpumbavu, lazima angepokea habari 그 hizi. 재판은 끝난 겁니다. Basi hukumu imeisha hapo tayari. 이런 어마어마한 일들이 남아 있습니다. Mambo makubwa kama haya yamebaki nyuma. 여러분이 꼭 알아야 될 기도하는 이 시간에는 예배할 때 뭔 일이 벌어지냐 이 말이에요. Lazima ninyi mfahamu jambo gani linatokea wakati wa maombi, wakati wa ibada hii. 보좌의 상달이 돼요. Haya mambo yanafika kiti cha enzi cha Mungu. 오늘 1부 방구는요. 종일 종야 여호와를 움직여. Leo tumeona kwenye ibada ya kwanza, usiku na mchana usimnyamazishe Bwana. 반드시 이 일이 벌어집니다. Lazima jambo hili linatokea. 그리고
일이 일어나요. Alafu jambo hili linatokea, Mathayo 6:10. 보좌에 여러분의 기도가 접수될 뿐만 아니고 그때부터 하나님은 나라를 이루는 놀라운 일을 하시는 겁니다. Maombeni sio tufike kitendo cha Mungu, bali mambo makubwa ya Mungu ambayo yanafanya ufalme wake utokee, yanatokea wakati ule. 예, 결국은 이 일이 일어나는 거예요. Mwishowe jambo hili hutokea. 하나님 나라의 일이 이루어지는 거예요. Mambo yanahusu ufalme wa Mungu kutimilika sasa hivi. 777 망대 여정 이정표를 잡은 사람은 예배하는 시간에 이 일이 벌어져요. Muda wa ibada, yule ambaye amekamata ngome safari mapokeo 777, mambo haya hutokea. 기도하는 시간에 이 일이 벌어져요. Ule muda wa maombi, mambo haya hutokea. 저는 이 777 놓고 기도할 때마다 너무 행복하고 간절해져요. Mimi kila napoomba maombi 777 napata furaha na kuwa na moyo wa dhati ndani yangu. 왜냐? Kwa nini? 저와 여러분이 이 땅을 가는데 제일 필요한 게 뭡니까? 보좌의 능력입니다. Ni kitu gani ambacho nahitaji mimi na wewe zaidi kwenye ulimwengu tunavyoishi? Uwezo wa kitu cha Mungu, si ndio? 우리 어려운 세상을 가는데 무슨 힘으로 가겠습니까? 보좌의 여정을 가야 되는 거예요. Tunaishi kwenye ulimwengu mgumu namna hii, tunahitaji kitu gani? Tunahitaji uwezo wa safari katika cha enzi ya Mungu. 우리가 가진 거 가지고 세계 보면 못합니다. 그렇기 때문에 보좌의 이정표를 해야 돼요. Kwa tulivyo navyo tuweze kufanya dunia, lazima tuwe na ambayo mwelekeo ya kitendo cha Mungu, 이기도 하는 겁니다. kuomba maombi haya. 그래서 저는 아예 옛날엔 정식이도 잘 안 돼요. Mimi zamani niomba maombi ya kupanga saa, lakini maombi ya kupanga saa 그래서 haiwezekaniki. 아예 그냥 눈 뜨면 시작. Na mimi nikifungua tu macho yangu naanza kuomba 몇 시간 합니다. masaa kadhaa marefu. 이것도 하고 아침 눈 뜨면 편안하게 생각나는 것부터 시작해서 기도를 하는 겁니다. Nafanya tu hata haya asubuhi kwa hali ya kutulia kabisa, nafanya maombi hayo. 그래서 이제 10이라든지 모든 거 다 살리는 기도를 아침에 하는 거예요. Nafanya maombi asubuhi ya kupata nguvu na ya kuhuisha vitu vyote asubuhi. 이러면 낮에는 이제 뭐 전부 축복 확인하는 거, 응답 확인하는 거잖아요. Kwa hiyo mchana unabaki kuhakiki baraka na majibu tu. 또 밤에 편안하게 저는 또 메시지 준비해야 되니까 밤 시간이 또 중요해요. Alafu usiku mimi, kwa sababu ni muda wangu wa kuandaa message, ni muda wa muhimu sana kwangu. 자, 완전히 다 버릇는 시간. Ni muda wa kupata majibu kabisa kwangu. 완전히 300% 만드는 시간. Ni muda wa kutengeneza 300% kabisa kwangu. Hicho kitu. 여러분, 날이 갈수록 강건한 힘을 가지고 세계 복음하는 여러분 되시기를 주 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. Na baraka ya Bwana Yesu Kristo muweze kupata afya na nguvu za kufanya ushindi dunia kadiri siku zinavyokwenda. 하나님께 감사드립니다. Mungu, ninakushukuru. 아시아와 전국 세계에 있는 종들에게 하나님께서 역사해 주옵소서. Mungu afanye kazi kwa watumishi wako wote, Asia na ulimwengu wote. 단순한 기도가 아닌 영적인 보좌의 배경을 만드는 역사 일어나게 해 주옵소서. Ruhusu Mungu ya maombi kubadilisha na kufanya nguvu za kiseko cha enzi Mungu, na sio maombi tu ambayo ni rahisi. 바울에게 보냈던 주의 사자를 보내사 하나님의 말씀과 능력이 전달되게 해 주옵소서. Ruhusu Mungu muda huu malaika na mtume kwa Paulo akaweze kuleta neno lako na kuonyesha uwezo wa neno lako muda huu. 남은 시간에도 큰 힘을 얻게 해 주옵시며. Ruhusu Mungu pia muda uliobaki tukapate nguvu kubwa. 6일 동안에 하나님의 은혜를 보는 주의 백성들이 되게 하옵소서. Ruhusu Mungu tu watu wako wa kuona neema yako kubwa kwenye siku hizi 6. 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo Bwana. Amina.